अस्सलाम वालेकुम, मैं गज़नफ़र बेग हूँ और आप देख रहे हैं जीबी मिर्ज़ा पॉइंट। बजाज न्याज़ी से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। उनकी एक बस सर्विस चलती है न्याज़ी एक्सप्रेस 99 के नाम से। वो लाहौर के रहायशी हैं और मियाँ वाली की वो आबाई उनका शहर मियाँ वाली है। उन्होंने कल एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैंने 20 से 21 साल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली के साथ गुजारे हैं। मैं लाहौर का 8 साल तक यूथ का सदर रहा हूँ, तो मैं उनको करीब से जानता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मैंने छोड़ा इसलिए कि मियाँ साहिबान जो हैं वो छोटी छोटी करप्शन भी हुकूमत के खाते में डाल रहे थे, जैसे बिजली के बिल, गैस के बिल और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी, उनकी करप्शन भी वो हुकूमत के खाते में करते थे। यानी कि बिल आया थोड़ा सा तो वो भी गवर्नमेंट अदा करे। चलें, ये तो हर बंदे का एक अपना माइंड है कि वो अगर बड़ी करप्शन से उसका पेट नहीं भर रहा तो चलें, छोटी छोटी भी होनी चाहिए। अखराजात फिर ख़ुद से करने की क्या ज़रूरत है जब बंदे का हाथ पड़ता हो। तो ये उनका ही नहीं, ये हर जगह पे ही ऐसा सिलसिला है। मंडी अहमदाबाद में मुकामी तौर पे हमने देखा है कि छोटी छोटी करप्शन भी कर ली जाती है। मिट्टी की ट्राली भी अपने घर में फेंकवा ही कहूँगा, अब डलवा ली जाती है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब आप इस लेवल के लीडर हों तो फिर इस तरह का इल्ज़ाम आप पे नहीं लगना चाहिए। मैं इल्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों 25 मई को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान का क्रैकडाउन किया गया तो बजाज न्याज़ी भी उसमें ज़ेरे अताब आए, बल्कि वो अभी तक ज़ेरे अताब हैं। उनकी गाड़ियाँ 2.5-3 माह तक थाने में रखी गई और उनका असला भी पकड़ा गया जो अभी तक उनको वापस नहीं मिला। तो हो सकता है वो ऐसे वाटी मार रहे हों। ये तो थी जी बड़ी बात बड़े लोगों की। अब मंडी अहमदाबाद में की बात करते हैं। यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बहुत मखदूश हो चुकी है। कंगनपुर रोड जो है उस पर डकैतियाँ जो हैं पिछले 3-4 माह से तसलसल के साथ हो रही हैं। 1-2 दिन वक्फ़ा हो जाता है, फिर डाकू आ जाते हैं, लोगों को लूटते हैं, परेशान करते हैं। लोग दरख्वास्तें देते हैं, मुकामी थाना में तैनात SHO जो हैं वो उन पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और मेरे ज़राए के मुताबिक जितनी भी मुकदमा दर्ज हुए हैं उन सब के जो मुलज़मान हैं वो गिरफ़्तार होकर जुडिशल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को रिकवरी नहीं मिली। इसी तरह का एक वाक़या आज से 5 दिन पहले हुआ कि अहमदनगर के रहायशी मोहम्मद यासीन अपने भाई और फैमिली के साथ लाहौर से आ रहे थे, तो रात 1:30 बजे डाकुओं ने उनको कुम्हार मोड़ जो है वो कंगनपुर रोड पे उसके करीब रोक लिया। डाकू पहले गाड़ी को डकैती कर रहे थे, तो वहाँ पे चूँकि सड़क ख़राब है तो स्लो होती गाड़ियाँ, उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने गाड़ी ना रोकी। डाकुओं ने फायरिंग कर दी जिससे वो उनको फायर लगा और वो जाँ बक हो गए। इस पर उनका पोस्टमार्टम किया गया, FIR दर्ज की गई। पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन ने लाश का मुतालबा किया तो मुकामी पुलिस ने उनको ना दी, जिस पर एक एहतजाज हुआ और एहतजाज में पूरा शहर शामिल हो गया। शहर इसलिए शामिल हुआ कि वही जगह जहाँ पे मुतअद्दिद शहरी लुट चुके हैं। रात को दुकानदार लाहौर से जब वापस आ रहे होते हैं अपनी ख़रीदारी करके तो डाकू उसी जगह पे उनको रोकते हैं। तो शहरियों ने एक तो इंसानियत के नाते और दूसरा चूँकि उनका और अहमदनगर के रहायशियों का दर्द एक था तो पूरे शहर ने साथ दिया। शटर डाउन हड़ताल की गई, सियासतदानों ने भी किरदार अदा किया और बदमज़गी भी हुई कि कुछ मुश्तइल मुज़ाहिरीन जो हैं उन्होंने मोहम्मद सदीक़ यहाँ पे इंस्पेक्टर तैनात हैं, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनके साथ कुदिंगा मुश्ती भी की और बदमज़गी हुई, जिस पर मुकामी सियासतदानों ने कायल करके मुज़ाहिरीन को DPO उकाड़ा से मिलवाया, उजरा शाह मकीम ले जाकर, जहाँ पर DPO साहब ने 3 दिन का टाइम मांगा कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके मुलज़मान ट्रेस होंगे, आपके जो भी मुतालबात हैं वो पूरे होंगे। लेकिन उन 3 दिनों को आज 5 दिन गुज़र चुके हैं और कोई पेशरफ्त नहीं हुई उस पर। पता चला है कि थाने की जो हवालात है वो तो फुल हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई उसका ड्राफ्ट सीन नहीं हो सका। अब मैं थाना मंडी अहमदाबाद के जो SHO साहब हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा। ये बात ठीक है कि आप तफ्तीश करते हैं, आपके साथ CIA है, आपके साथ तमाम एजेंसीज़ आपका साथ दे रही हैं,
لیکن ایک چھوٹی سی بات میری بھی عقل میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ گرفتار کرنے گئے ہیں اور اس نے آسانی سے گرفتاری دے دی ہے اور وہ اپنے گھر میں ہی موجود تھا، وہ ان ڈکیتیوں یا اس ڈکیتی کا ملزم نہیں ہو سکتا یا اس کو نہیں پتہ ہو سکتا۔ آپ ایک کام کیجئے، آپ چیک کیجئے کہ اس علاقہ منڈی احمد آباد کے کون کون سے جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، ریکارڈ یافتہ ہیں، وہ اپنے گھروں سے غائب ہیں۔ ان پر تھوڑی سی توجہ دیجئے، کیونکہ اتنا بڑا وقوع کرنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈاکو یا ان کو پناہ دینے والے یا ان سے تعلق رابطہ رکھنے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے۔ تو آپ اگر اس پہ تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جلد ملزمان کو ٹریس کر لیں گے، کیونکہ ہمارا یا منڈی احمد آباد کی عوام کا جو مطالبہ ہے وہ ملزمان کو ٹریس کرنا ہے، آپ سے کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ اور جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے کریک ڈاؤن کے باوجود، پولیس کے اتنا ایکٹیو ہونے کے باوجود بھی منڈی احمد آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ پرسوں رات کو اٹاری کندہ کے بند پہ کچھ لوگوں کے ساتھ واردات ہوئی اور ڈاکو جاتے ہوئے ان کی جوتیاں تک اتار کے لے گئے ہیں۔ کل رات کو ایک آڑتی جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ 2 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا، تو اس کو ڈکیتی ہو گئی ہے۔ یہ جو گزشتہ رات گزری ہے یہاں ساتھ ہی آبادی گور آباد ہے، وہاں پہ ڈاکو نے ایک گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جاگنے پر وہ موٹر سائیکل پہ فرار ہو گئے۔ یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑا، لوگ ڈاکو چور دیکھ رہے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی کارکردگی بھی دیکھ رہے ہیں، تو کسی کو آپ کا ڈر نہیں پیدا ہوا کہ وہ چند دنوں کے لیے ہی چلیں امن و امان کر جائے۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ اپنی تفتیش جیسے مرضی کریں، لیکن اس گزارش پہ بھی تھوڑا سا غور فرمائیں کہ جو بندہ گھر سے غائب ہے اور وہ جرائم پیشہ ہے، ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ اس کے روابط ہیں، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس کو ضرور ٹریس آؤٹ کیجئے، کیونکہ اس سے آپ کو کلو مل سکتا ہے۔ اور آپ یہ جو مشکل میں ہیں، اور جس طرح منڈی احمد آباد کی عوام بھی مشکل میں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، تو یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے۔ تو آپ بھی ذرا توجہ سے اور اس بات کو مد نظر رکھ کے اگر تفتیش کریں گے تو امید کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ یہ ملزمان ٹریس ہوں گے، اور منڈی احمد آباد کے جو رہائشی ہیں ان کو سکھ کا سانس آئے گا، کیونکہ سبھی لوگ جو چیخ چلا رہے ہیں وہ اپنے امن و امان کے لیے چیخ چلا رہے ہیں، کیونکہ رات کو گھر سے باہر نکلنا پڑ سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی بندے کو پڑ سکتی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کو جو لاہور سے واپس آ رہے ہوتے ہیں یا لاہور یا دوسرے شہروں کو جا رہے ہوتے ہیں، وہ شوقیہ جا رہے ہوتے ہیں، کھانے شانے نہیں کھانے جا رہے ہوتے، وہ ضروری کام ہی جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ رات اللہ کریم نے آرام کے لیے بنائی ہے تو اس میں آرام ہی کیا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔